якум чизе ки ман фаҳмидам аз комментарияи шумо, бисёртон навистагӣ аст ки камтар пул дорам, $500 дорам ё $1000 дорам ё $10,000 дорам ё 100,000 сум пули русӣ дорам. Ман ами хел камтар пул ҷамъ кардаги ҳастаму неки пула чӣ хел коргар кардана, коргар ба таблиғ додана ман надониста истодиам. Чӣ хел кунам гуфта истодед. ҳамватанои азиз, дарсои мана гӯш кардан гиред. Дар дарсои оянда ман ҳамаша қадам ба қадам гуфта мегирам, зина ба зина. Чӣ ба мо дарс дорем, чӣ хел бизнеса сар кардан, мо дарсо дорем, чӣ хел пула кор фармидан, дарс дорем чӣ хел даромада зиёд кардан. Бисёр чизҳои хуб дорам мавзе. Ман дар муддаи 1 сол ҳар ҳафта ба шумо дарс гуфта истодиам. Барои ҳамон аввал фикронатон ба кор кунед. ҳозираш ба фақат дар бораи тафаккури худатон аз дигар кардан кор кунед. Хоб ва на пасандоз карда истед, пулатонро ҷамъ карда истед. Ягон кас ба нагӯед. Ягон кас бояд надонад ки шумо пул доред. Чӣ ба агар ки хешатон пул донад ё ки акотон пул донад ки шумо пул доред ё ки ҳамсоятон як кас ва пеш шумо мебиёд як проблемаш қати, шумо маҷбур мешавед ки вай ба тиед ҳамон пула, не ки вақте ки вай шумо ҳамон 100,000 пули рубля ё ки $1,000 ё ки $5,000 мумкин ки дар 1 сол ё дар 2 сол шумо меҳнат азоб кашида дар мусофирӣ коркардагӣ бошед. Барое ки бо ин пула аз сари нав шумо ҷамъ кунед, 2 соли умратон мегузарад. барое ки бо аз сари нав ҳамин пула ҷамъ кунед, хеле вақт мегирад. хотирам бас бо баъзе комментарҳо бам навистагӣ буд ки ман ҳар сол мебиём 2,000 то $5,000 пул кор мекунам, 1 сол 1,5 сол гашта мерам хона, 4 маҳ 5 маҳ ба ин пул тамом мешад, бо гашта мебиём. ҳамин такрор шуда истодааст 5 сол 10 сол боз. як вақт хотирам бага консултатсия вақта бача омад пешам ба Бишкек ба 13 сол боз ҳамин кора кардааст. ҳар боре мебиёяд $5,000 мебиёрад, як мошин мехарад аз Бишкек, мерад Ҷалалобод, ҳамон зинда мегирад, баъд аз 3 маҳ мошина мефурӯшад, исусон расходу тамом мешад, пулаш ки тамом шад, баъд аз 6 моҳ гашта мерад бо ҳамон хел камчатка мегӯ ҷо ба кор мекард. 13 сол боз ҳамин чи такрор шуда истодааст, такрор шуд ки ягон дигаргунӣ нест. Барои ҳамон ҳамватанои азиз, пула пасандоз карда ҷамъ карда дошта истед. Вай капитал аст. Ман дута проблема ба вохӯрдам нисбати пул. Якум, аз куҷо пула ёбам? доимо пул намерасад. Якум проблема ки ман ҳаётам ба вохӯрдам. Дуюм проблема ки камака ки пул дорӣ, чӣ кор кунам ин пуло қати? вақте ки манам $4,000 доштам, $2,000 доштам дар дастам, $1,000 доштам, намедонистам чӣ кор кунам. Доимо ё ягон сувенир мегирифтам, ё мошин мехаридам, ё гумон мекардам ки хонама ремонт карданам дар кор, ё ки мехостам ки сайёҳӣ баравам. ҳамин пул нест мешуд. Пул ки нест мешуд, бо аз сар нав сар мекардам. Ин гапам 2000, 2001 ами хеле буд. Манам ами мушкил аз сарам гузарондагӣ ҳастам. Барои ҳамин қадар шумо чӣ кор карданатон дар кор, фаҳмиданатон дар кор. Худованд дар як ҷо замина додагӣ, дар дигар ҷо оба додагӣ. Ману шумо азоб кашида оба бурданам дар кор замин ба. ин нигоҳ кунед ки меҳнат карда ба ҳосил мегирем. То меҳнат накунем, ҳосил гирифтан наметавонем. Барои ҳамин қадар ману шумо чӣ кор мекунем ҳозир? Вақте ки пул доред, идея нест, пешниҳод нест, кор нест. ҳамин пулатонро расход кардед, ягон вариант пайдо мешад. ягон идея пайдо мешад, ё ягон хел пешниҳод пайдо мешад, ё ягон хел возможност пайдо мешад. Возможност ки пайдо шуд, пул нест дастатон, балки ҳамон возможностро шумо истифода кардан тавонед. барои ҳамақат пула ҳозир пасандоз карда оромона истед. Просто ҷамъ кардан гиред. Дарсои оянда, дар дарсои оянда дар муддати сол ман бисёр гапҳо мегӯям. ҷамъ карда дошта истед. Ман хулоса ба омадам ки вақте ки одам пулаша пасандоз карда дошта меистад, як рӯз не як рӯз вай ба возможности беҳтарин пайдо мешавад. сабр карда дошта истед. ҳамин ин гап шӯхӣ нест. ба фикрам дар чаҳор китоб навистагӣ аз сабру ба ҷо расид Айюби сабур. дошта истед. ҳамон чӣ мебиёд шумо ба. ана дигар саволҳо ҳаст ҳамон комментариё ки аз чӣ сар кунам, чӣ хел пула кор фармом, аз чӣ сар карданашам мегӯм. Ман полни схемаша метиҳам. ҳар як направлени бизнес ба ман кушода нишон метиҳам. Мана мисол магазин кунам гӯя ки чӣ хел мекунӣ, завод кунам гӯя чӣ хел мекунӣ, строительство дом созам гӯя чӣ хел мекунӣ, аграрный бизнес ман сельское хозяйство, бодринг шунам чӣ хел мекунӣ, тарбуз шунам чӣ хел мекунӣ, теплица шунам чӣ хел. Ман ҳамаш ба досконально аз дарунаш кушода шумо ба нишон додан мегирам. фақат тоқа карда ёд гирифтана ёд гиред, хондана ёд гиред. ба як диҳаваи шумо ба мешад. сабр карда пула ҷамъ карданги. ҳозир ягона коре ки ту мекунӣ, бародари азизам, пула ҷамъ кардан гиред. ҳамин даромад доштагӣ дамакак пула ҷамъ кардан гиред.
چی با یگان کس باید شما نگوید که پول دارید. پرابلم خلق ما همینه که یک تاش فهمد که شما پول دارید یا خشتون است یک تبارتون سراز یک پرابلمش قطعی پیش شما میبیاد. نگاه کنید یا من گمان میکنم که این بی‌عدالتی چی با نگاه کنید یا وای همون خشتون بی‌پروایی کرده گشت. شما باشه از زن و فرزند دور، از خوجگی دور، شما عذاب کشیده سحر ساعت 4 خونگی با میرتون کار میکنیتون عذاب میکشید. بعد پول شما جمع کرده عذاب کشیده جمع کرده میتید که وای رفته پرابلمش حل کند. хорошо یک بار دادید با دوباره مجبورید با سه بار مجبورید نه که هر بار که شما وای با پول دست دیگر کس بدادید 3 سال عمرتون نیست شد. خاطر نبرارید. هر یک تاتون خطایی به افتیدگی هستید به نظرم من میخواد. من یک چیز گفتنی وقتی که من گانکونگ بودم من با یک میلیاردر رو خوردم وای 33 سالم بچه بود میلیاردر. وای من вертолет خودش قطعی برد остров собственный остров دارد. анамин вай аз ку жемчужина جواهر анамон جواهر заводи калон дорад изабрид аз вай океанам гирифта натуральный جواهرات карда истода дарони худи ҳамин санянба шаҳри санянба вай ба хитойба вай дорад торговый центри калон дорад фақат جواهرات мефурӯшад як кӯча селеком домош ҳавай сохтага магазинои ҳаваян вай мача миллиардер. من پرسیدم که چی خیلی تو میلیاردر شدی؟ و گفت که همین یک تا اولاد ما با پدر کلان همین بابا کلان ما یک تا پرینسیپ همین اولاد ما با جاری کرده موندگی. چی خیلی پرینسیپ گفت که من مثال شما حاضر کلان شده استودید درآمد گرفته استودید همه مثال همین درون خیشتبار و اگر شما سال پول دار شد همین خیشتبار میبیاد پرابلمش قطعی شما که من به یاردم کن این پرابلم حل کنم دخترم شوهرتیم کسلی و لچینی کنم من این پسرچم زنتیم خواندنی وای به کمتر یاردم کن پولتی. تو است شما همین نگاه کنید اگر در درون یک اولاد اگر شما سال پول دارتر شوید همه خیشتبار رو گرد پیش شما اومدن میگرد. شما یک کس پرابلمی 50 اویله حل کردن نمیتونید کو. соответственно چی میشه؟ شما عاقب میرید دیگه پیش به اومدن نمیتونید. همون خطایی چیکار کردگی بابا کلانش همین خیلی اولادش به همین خیلی جاری کردگی یک پراویلا که هیچ کی حق ندارد که درونی اگه کمی اولاد با یک فرزند کمک توانو شد پیشش برای پول رود یا که پیش هوای رفته گویی که منم فلان پرابلمی من حل کن اولی کارش با چی که این وقتی وای میگیرد این به حد وقتی میگیرد و اتفلیکن میکند تا کدوم مدت همون آدم گفت که تا وقتی که خود همین آدمی که ثروتمند شد همین آدمی که خودش پولدار شد و ثروتمند شد و بعد خودش وقتی که خودش خواهش انا یاردم کردن پیدا کرد انا همون وقت باید که یاردم کند. من مثال کنیم که شما حاضر همین دارید 100,000 روبل دارید یا 10,000 دلار دارید حاضر یک کس به یاردم میکنه همین پول نیست میشن میبرود. درست برای ما شما چیکار کردن درکار شما یاردم کنید همون وقتی که یک تا دو تا سه تا بیزنس سازید که درآمدتون هر ماه 10,000 دلار باشد هر ماه اقلا 5,000 دلار باشد. اگر که درآمدتون هر ماه 10,000 دلار باشد 1,000 دلار این به یاردم کنید 50 دلار 500 دلار وای یاردم کنید 2,000 دلار این به یاردم کنید 10,000 دلار اون کس به یاردم کنید شما کم بغل میشه نه برای همون یاردم آینده به میکنم گفته عقب بردید مضمون گپم فهمیدین برای همون من شما باید که همین منتالیتی انمون بچه یاد گیریم. وقتی که من همین فلسفه فهمیدم من آب دیدم برومد من گفتم که همین اولاد من باید همین چیزا یاد تیم فرزندم باید یاد تیم چون که این بهترین سمین زکات تو یک پراویله اویله داره بهترین گفت که اویله ما به همین خیلی که تا خود آدم توانا نشد و سر نشد و پولدار نشود خودش سر نکند یاردم کردن یگان کس پیشش نمیاد که پول بعد خودت که سر کردی دادن این بهترین چی چون که تو уже چشمه پر هستی چشمه که پر شد همین چشمه که پر شد بعد آب ریخته هم میگیرد از گردش. تو من میخوام درآمد دائما که پیدا شد بعد یاردم کردنگی بعد تمام خیشتبار به یاردم کن همه یارو رفیقت به یاردم کن پدر مادر به بهترین زندگی تشکیل کن فرزندت به بهترین خانه خر بهترین سیاحی ببر بهترین جای دنیا نشان ده بهترین معلومات ده چون که دائما درآمدت هست رنگی که درختی که دائما میوه داده میستد.